कोणाल्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठाबशी अशी गत सध्या म्हापसा बोडगेश्वर देवळाच्या आवारांत पळोवपाक मेळटा। जात्रा जाली, येणावळ घेतली म्हापशेच्या पालिकेन, पूण सगळो कोयर काडटलो कोण असो प्रश्न आतां फुर्योज जाल्ले समाज वावुरपी विचारपाक लागल्यात। पळयात पुराय बातमी। राज्यांत कोयराचो विशय बरोच गाजत आसतना आनीक एक कोयराचो प्रश्न मुखार आयला, तो म्हळ्यार म्हापसा बोडगेश्वर देवळा कडलो। पुराय आवारांत कोयराच्यो राशी पडल्यात। कोयर हो लोकांक सामको घातकी, पूण हांगा कोयराचेर आडनदर जाल्ल्यान लोक बेजारल्यात। म्हापसा कार्यावळी आसल्यार पालिका सगळी तयारी करता, जाल्यार हो कोयर काडपाक कळाव कित्याक? समाज वावुरप्यांनी पालिकेक धारेर धरल्यात। म्हापशेकार हे नात्यान तरी आमकां एक लजेची आनी शर्मेची गोष्ट जाली। कितें खबर आसा, आमी म्हापशेकार आसून आमी स्वताहून एक्चुअली हांव येयलो हांगा, म्हाका शंकर हांगा आसा म्हूण कळ्ळें, पूण दुखाची गोष्ट म्हणजे आयज देव आमचो बोडगेश्वर रागार जात जाल्यार म्हणटात झाडाचेर बसयत जालो। आज देव बोडगेश्वर रागार जावन चीफ ऑफिसर एसीन बसता। आज देव बोडगेश्वर रागार जावन आयज आमचो म्हापशेचो आमदार घरान बसता। आयज बोडगेश्वर रागार जावन गोंयचो चीफ मिनिस्टर पयले दिसा हांगा येता आनी त्या दिसा म्हणटा भिवपाची गरज ना। पूण आयज म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील जे आसा ते पयशे घेता, 23 लाख कलेक्शन जाला, तेन्ना हांव म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसराक आनी तेजे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा, आमदार जो आसा न्हू, ताका हांव एक प्रश्न करता, जे 23 लाख रुपया जे तुमी कितें घेतात, लास्ट इयर 19 का 20 लाख रुपया घेतलेले, तेज्या पैकी ह्या शेतकऱ्यांक तुमी कितें फायदो करून दिल्लो आसा? हे हांव म्हापसा म्युनिसिपालिटीक विचारता, तुमचे हांगा आस्पाव कितें आसा? जर म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे एरियेन जर हे देव बोडगेश्वर स्थानक जर पडटा, म्हापसा म्युनिसिपालिटीन जी पुजा बांदता सुद्दां न्हू ती, ते कोणाच्या पयशान बांदता हें आमकां कळपाक जाय। हांव म्हापसा नगरपालिके तेंचे हांव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खंयचेच नगरसेवक जे रागार ना, पूण हो जो कचरो जो आसा न्ही, ही जबाबदारी म्हापसा म्युनिसिपालिटीची आसली। म्हापसा म्युनिसिपालिटीन आयज जर शंकरान सांगला त्या प्रमाणे दिसाक जर तेंच्यांनी 50 लेबर जर घातले न्ही, एका वरा भितर सगळे जातले आसले। आयज आमी बोडगेश्वर देवळा कडेन येयलेले आसा। आतां जात्रा सोंपोवन एक 3-4 दीस जाले आनी वायट गजाल म्हटल्यार जात्रा आमी बरी उमेदीन सारकी मनयली की देवाचें दर्शन घेवपाक लायनीन उबे रावले, 3-3, 4-4 वरां लायनीन उबे रावले आनी आयज जात्रा जातकूच हे तुमी पळोवपाक शकता सगळे कडेन बोडगिनी प्लास्टीक पसरलेलें आसा। आतां हे प्लास्टीक हांगा जें पसरलां न्हू, हे वारेन न्हू बस्तोडे, करसवडे, थिये, सरावंडींग जे खोल्ले बिल्ले सगळे कडेन वयतलें, सगळे कडेन वयतलें कितें। सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार म्हापशेच्या लोकांनी जाणीव करून घेवपाची गरज आसा की हे जे आयज आमी बुरशेपणां करता ही फुडें आमकांच म्हारग पडटली, आमच्या भुरग्यांकूच म्हारग पडटली। सो आयज म्युनिसिपालिटी जे कलेक्शन करता ते पयशे खंय वयता? आयज जेन्ना तुमकां खबर आहा जात्रा म्हणटकूच बोडगिनीची व्हडली, सगळ्यान व्हडली जात्रा बोडगिनीची जात्रा, लाखांनी लोक येवन वयता हांगासर, मंत्री येतात, सगळे पॉलिटिशियन येतात हांगासर कितें। आनी जेन्ना इतकी व्हडली जात्रा जाता, इतके मोठे कलेक्शन येता, त्या टायमार म्युनिसिपालिटी ते पयशांचे कितें करता हो प्रश्न। पयशे खातात तुमी, ते करप्शन करतात? विचारता हांव तुमकां, कित्याक सांग, आयज जर म्युनिसिपालिटी जर सारकी चलना, सिस्टमूच ना कितें, जाल्यार मागीर हे आख्खे गोंय गार्बेज मय जातलें। आमी ऑलरेडी पळयता लोक रस्त्याच्या सायडीक गार्बेज उडयता आनी आयज गार्बेज मॅनर्स इतके वाडलेले आहा सारकें, हे आमकां गोंयकारांक फेस करचें पडटा। कित्याक तर आमचे अथॉरिटीज न्हिदलेले आहा, कोण सिरियस ना, आमदार दखल घेयना, पंच दखल घेयना, पंचायत दखल घेयना। हे लोकां मदीं जनजागृती करपाची गरज आनी ह्या लोकांक जे कोण उडयता, कृत्य करता, हांकां पुलिसांनी धरून भितून उडोवपाची गरज आसा। सो आयज जे बोडगिनी आमी पळयता, म्हाजें म्हणणें इतलें, म्युनिसिपालिटीन जर एक 100 लेबर घालीत कितें जाल्यार 1 लाख 2 लाख खर्च येतलो, त्या लेबरान एक दिसान सगळें क्लियर जाता। हांव जर एक समाज सेवक घेवन हे इनिशिएटीव घेवपाक शकता जाल्यार म्युनिसिपालिटी जेंकां आमी निवडून हाडल्या आनी तीच कामां करपाक बसयल्या, ते ही कामां कित्याक करपाक शकना? आयज आसा बोडगिनी आमी येयल्ले कित्याक लागून की आमचो मर्मगांवचो शंकर भाई हांगा स्पेशली मर्मगांवच्यान म्हापशा येयला कचरो काडपा खातीर, कचरो काडूंक तो स्पेशल येयला हांगा। म्हाका अशें आयकूंक येलें की नगरपालिका एक दीस येवन गेला म्हणून, एक दीस येवन गेला जाल्यार ह्यो कचरो कित्याक लागून तेंच्यांनी काडूंक ना? एका दिसान जर ते पयशे कलेक्ट करूं शकतात, एका दिसान ते पयशे कलेक्ट करतात, कोणाचे ते स्टॉल आसता हेजे तेजे। म्हाका अशें आयकूंक येलां की 23 ते 25 लाख तांकां खंय कलेक्शन येयला, 23 ते 25 लाख कलेक्शन येयला जाल्यार एका दिसान 100 लेबर घालून तुमकां काडूंक कितें जालां? तुमच्या कडेन हे करपाचेंच ना। ज्या टायमार अमित शाहजी येता
ज्या टायमार मोदीजी येता तेन्ना एका दिसान हेलिपॅड हांगाच बोडगिनी उबे जाता. जेन्ना अमित शाहजी येता तेन्ना स्टेज एका दिसान रेडी जाता. ती कशी जाता तुमच्या कडेन रेडी एका दिसान? आनी ह्यो कचरो हे घातकी कचरो ह्यो बरो न्हू, आरोग्या कडेन लोकांच्या कचरो बरो न्हू. आनी आयतारा जात्रा सगळी काबार जाल्लेली आसा. आयतारा जात्रा काबार जाल्या ते तुमी गार्बेज ती पळोवंक शकता. ती गार्बेज अजून मेरेन ती थंयच आसा. हेजेर हरशीं म्हापशेचो चीफ ऑफिसर आहा पळय तेणी लक्ष घालूंक जाय आसलेलें, नगरपालिकेन लक्ष घालूंक जाय आसलेलें. आमदार तर हांगा ना दिसूंकूच ना. शंकर पोजी मर्मगांवच्यान स्पेशल हांगा येवं शकता जाल्यार म्हापशाची नगरपालिका ही कित्याक लागून करून घेवं शकना? म्हणजे हांकां करपाचेंच ना, ते कोणाक नगरपालिकेक हे करपाचेंच ना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.